Thank you, Suresh sir, for your motivating words for the students. I'd like to request Rajkishore sir to give his advice or share his memory along with. Respected Chairman sir, Principal sir, Vice Principal sir, and my all teachers and my most lovable students. आजिर विदायकालीन सभारे सार बहुत किसी तुमको कहले आ किसी उपदेश भी तुमको देले गोटे तुम कैरियर भल हो पार मु केवल एति तुम कहबी मैंने क्लास 10 और क्लास 12 पिला माने अच्छा भल रिजल्ट कर तो रिजल्ट करने हेले तुमको भल परिश्रम करा पड़ो नो पेन तो नो गेन जिते टीचर मैंने तुम अक्लांत परिश्रम कर जहाँ भी तुम किसी आडभाइस देते बहुत तुम कम भी आसो आपर भी तुम जोटिक जीव से तुम किसी शिखा पाइब जे आम जिनस आगु शिखी ये जगार इंस्टीट्यूशन रे किसी जानी जोटा कि आम कम आसला एवं खास करी जो पिला माने अच्छी से पिला बहुत थर भी क्लास रे कहे आगे तुम प्रथम डिसिप्लिन मेंटेन कर जे जहाँ सार तुमको पढ़ाऊँ जहाँ होमवर्क दौरान जहाँ भी तुमको टैक्स दौरान प्रॉपर्ली मेंटेन कर आ बाकी रहा ये मेंटेन तुम कंटिन्यूअसली कर एट लास्ट रिजल्ट भल आस बाकी रहा बाकी जो किसी दिन रहा तुम ये किसी दिन तुमको गोटे एडवाइस दूची ये किसी दिन तुम भल कि परिश्रम कर जहाँ भी रहा जहाँ भी तुम डाउट कि क्वेश्चन जहाँ भी रहा टे परिश्रम कर जहाँ भी क्वेश्चन किसी रोचे साथ डिस्कसन कर आम चाहूँ ये वर्ष समस्ते जिते पिला परीक्षा दब समस्ते भल रिजल्ट करूँ ये भगवान निकट प्रार्थना आ लास्ट को गोटे प्रोवर्ब टाइप वार्ड कहबी जोटा मत बहुत लाइक लगे अब्दुल कलाम कोट्स एवरी मॉर्निंग यू शुड रिमेंबर 5 points that will helpful in your life, that I am the best and I can do it. God is always with me and today is my day. This is all for my class 10th and class 12 students. and निज भर गोटे कॉन्फिडेंस आ गए हार्डवर्क रख जोटा कि फेल्यूर शब्द को मारदेव है कि तुम जो मन भर रोचे नाई सर क्लास 12 परीक्षा जो ए वर्ष अपियर करेंगे दिस इज द फर्स्ट बैच न्यू पैटर्न एग्जाम तेणु कॉन्फिडेंस रख बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस निज भर कॉन्फिडेंस रख आ हार्डवर्क रख जो जिन तुम मन भर लगुच जिनसा हेनी निश्चय हो थोड़ा ट्राए कर देख विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम थैंक यू ऑल I'd like to request Srikant sir to share his experiences and give you Good afternoon to everyone. Respected Principal sir, Chairman sir, Secretary ma'am, Vice Principal sir and fellow teachers and my dear students. Today is a very special moment for us because we are gathered here to bid a farewell to our beloved class 10 and class 12 students. This is a phase of your life, okay, and you are going to attend a new phase of your life very soon. You may achieve all your dreams and make you, your parents, your teacher and your school very proud. अब मो प्लस 2 छुआ मानू खास करी कहबी सेकेंड ईयर पिला जेहेतु अफिसर गोटे नुआ स्टेप नहीं आमर प्लस 2 नुआ स्टार्ट होती तो तुम मैंने भल कि पाठ पढ़ तुमको जमी क्लास रे कहुई सब इंस्ट्रक्शन देते सब सार से पालन कर आ भल रिजल्ट करके पास कर बिकॉज यू आर द फर्स्ट बैच ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन सो द improvement of this institution depends on your result, so keep it in your mind and labor hard. Thank you. Best of luck for your exam and for your future. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words. Now, I'd like to request Viplav sir
to share his experiences and give you some advice. Good afternoon, everyone. Feel only Joseph Pila Kostundi. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Chairperson sir. Good afternoon, Vice Principal sir, and Secretary ma'am, fellow teacher. पिले ओडिया रे कहले बेसी फील हबो कि मो क्लास 12th रे टीचर बोली. Yes or no? पिले मु जोटा ऑब्जर्व करछि बहुत से कथा क्लासरूम रे पिले दीटा कथा कहबी थ्रू आउट द लाइफ मने रखिबो जे मु भलो पाठ पढुछि लाइफ रे भलो सक्सेस पाइबी एटा केबे हेले ठीक कथा नहीं. Yes or no? मु जेतबे पिला स्पोर्ट्स मु मार्क करथली जे हमर भगीरथी पाठ पढ़ा एते भलो नाही बट स्पोर्ट्स रे मोर. Yes or no? सेथि भाई ताकू मु प्रत्येक पिला ऑब्जर्व करछि सो समझते तुम निजर गोटे स्ट्रांग जो मन कर के स्पोर्ट्स रे बेटर कर परिबो के हमर एक्टिंग रे बेटर कर परिबो कि स्टडी रे बेटर करिबा निजर स्ट्रांग जो ने तुम समस्त फोकस करिया दरकार. आ गोटे कथा जेतला हमें फर्दर स्टडी करिया जिबा सबले फील हवा दरकार वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ जोसेफ. We cannot defeat easily in our life. Yes or no? Thank you everyone. Thank you, Viplav sir, for your energizing stage presence and uplifting the motivation among the students. Now, I would like to request Ajay sir, one and only Ajay sir. Good afternoon to everyone, Honorable Chairperson, Secretary Ma'am, Principal of both campus, my dear all students, my colleagues, Lopaville student. At first, I thankful this institution that gave me a chance be a part of your faculty member, academic section 2024-25. I feel myself be proud for the great job and the noble profession. And this is the time I don't want say maximum, just I want say 2 or 3 more things that will be helpful for your examination. So you mindfully keep it when you will going to appear this examination. Definitely some fundamental ideas or some you may call it tips will be help you. This is the first certificate in your life, CBSE and CHSE both students. So it is your duty that you give your best when someone else going to appear in his first attempt, he give 100% effort. Can you do this? Can you do this? Can you do this? Okay, thank you. So you remember 2 things. Plan A, how do you secure maximum score in your examination and how do you pass and create a history in this school on pride spread among the Odisha and also in India, St. Joseph public schools everywhere it will be spread and everyone search in the Google and any websites. Okay, so what shall you do? You follow 2 things. Plan A, if you know the answer, write correctly, mention the point, decorum it, make it paragraphs and answer. Suppose number 1 A or B, you have to be mentioned on the top of the page at the left side corner and mark at there. Then plan B, if you don't know answer and forget how write the exactly answer, whatever you know, whatever you study from that topic, particularly if you do not mind that point, you have to be mentioned at first, decorum that words, that related answer and you prove and fulfill your copy. Okay, that 2 points will be help you to pass the CBSE and CHSE
board examination, this team followed by so many students and they got the position and achieved in their life. So I will be anticipate from you, you can do this type of policies and follow this method. Definitely may God will bless you and your life will be fulfilled with pride. You feel pride for us, not we feel pride for us. तुम लोग हम लोग के लिए एक वरदान हो, ठीक है। और अभी तुम लोग जवान हो, तुम्हारा ऊपर देश का सब कुछ निर्भर करता है, तो हमारा जोसेफ स्कूल भी निर्भर करता है। तो ये दो बात याद रखना है और तुम लोग का रिजल्ट बिल्कुल 100% होगा। मैं भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ और विश यू ऑल द बेस्ट। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे। Thank you, Ajay sir. Along with the students, we have been since getting inspiration from you. Thank you, sir, for your kind words and inspiring words. Now, I'd like to request Miss Suprava to come up and share her thoughts and inspire. Our honorable principal sir. Good afternoon to our honorable principal sir, vice principal sir, our chairperson sir and our secretary ma'am. मैं यहाँ पे कुछ कहने आई हूँ, कुछ बाकी नहीं है जो टीचर सबने नहीं कहा आपके बारे में, कुछ अच्छा है जो मैं अभी कहूँ आपको। मैं जब पहली बार स्कूल में आई, मैं हर बात ये बात कहती हूँ कि जब मैं पहली बार स्कूल में आई, पहला क्लास मुझे इस 10th बैच में मैं गई थी। सो दे आर वेरी स्पेशल टू मी। आई एम वेरी इमोशनल टुडे। सो मैं कुछ कहूँ ना कहूँ सो सोच नहीं सकती, लेकिन मैं हमेशा चाहूँगी कि आपको जो भी कुछ मैंने कहा है कि गलतियों के लिए कुछ डांटा है या फिर मुझसे भी अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो तो आप सब मुझे माफ़ कर देना। और हर टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को आगे जाने की प्रेरणा दे। तो मैं भी पूरे सच्चाई के साथ, पूरे हार्टफुली ये कोशिश करती हूँ कि आप सब आगे बढ़ो, जीवन में कुछ अच्छा करो। तो इसी वजह से मैं आप सबको कहती हूँ, तो मैं भी ये विश करूँगी आप लाइफ में हमेशा सच्चे बनो, सबकी मदद करो, हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलो। और मैं भी ये हर कोई टीचर ये चाहता है कि उसका स्टूडेंट सबसे ऊंचाई पर पहुँचे, तो मैं भी ये चाहूँगी आप अपने जीवन के सबसे ऊंचाई पर जाके पहुँचो और इतनी ऊंचाई पर पहुँचो कि आपके सारे टीचर्स को आपको देखने के लिए आंखें ऊंची करनी पड़े। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन। For your valuable word. Now, I would like to deliver my speech since there is no one to invite me on the stage, so that I am myself inviting my. So, respected Chairman sir, Honorable Principal, Vice Principal sir, Secretary madam, and my lovely students. Today, I have been sorting up the words. आज ये जो दिनर गैदरिंग बहुत विचार विमर्श मु निज सहित कला परे आज हुए तो से अपॉर्चुनिटी नथिला जॉइन करिवार कहीं यू मस्ट बी ऑन अवे कि मोर माँ टे सीरियस हेल्थ इश्यू थिला, बट सी सब को पछार रखी मु जॉइन करली तुम मान को लास्ट टाइम पे देखिए बहुत किसी माइंड रे थिला, बट आई हैव बीन सॉर्टिंग ऑफ द वर्ड्स। प्लीज गिव मी सम। पाखापाखि 2 years ago जिते जॉइन करथिली स्कूल में मोर फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्लास थिला। क्लास एबिकार करेंटली क्लास 10 जो मैंने अच्छा, सो टीचर्स मैंने भी प्रेजेंट थिले, पूर्ण सर थिले, प्रताप सर भी थिले, और हमारा फेलो टीचर्स मैंने भी प्रेजेंट थिले से क्लास रे। सेबे जेतले मु जॉइन करथिली मे बी मोर कोनोसी स्कूल रे एक्सपीरियंस नथिला टीचिंग रा। मु बहुत थोड़ा भी कही छि से मानकू जे these are the guys who supported me
the very first time in this school. ये माने होचंदी से प्रथम पिला bunch of guys जो माने मते support करथिले स्कूल रे मते appreciate करथिले मते accept भी करथिले. First of all बहुत लाकुना थिला मोर टीचिंग्स टीचिंग मेथड्स रे जोटा कि सर माने करेक्ट भी करथिले कि लिखिबार प्रेजेंटेशन करिवार हो कोनोसी जिंस भी हो, बट यू गाइज वर द फर्स्ट those who appreciated and accepted me for the first time. So I'll never forget, because I don't want to forget you guys for the whole life. And now if I remember, if I memorize about the 12 boys and girls, these bunch of guys were the first one of our school. Semane amo school ra कि amo group of institution St. Joseph's group of institution रा first batch 12th batch जो मैंने appear करिवे SHSC examination regarding study, regarding life, regarding any kind of motivation. Everyone been saying to you, everyone is being polite and suggestive towards you. समस्ते सब जिनस कहती मु भी भाभी बहुत सारा मोटिवेशन आज देवी तुम मान को, बट बाय द टाइम आई गिव माय स्पीच जे पर्यंत मु स्पीच दवा को आसी मु जानी नहीं आई बीन सॉर्टिंग आउट द वर्ड्स से वर्ड्स ही नहीं मो मन रे कि माइंड रे आसुनी किछि वर्ड्स हो से इनोसेंट फेसेस से इनोसेंट फेसेस सब बारंबार आ देखिबा को मिलिवनी. किछि नहीं, you'll all be forever in our hearts. किछि नहीं, we are on the verge of examinations. Examination season is being started right now. Within a week or two, गोटे week की 2 week भितर सब examinations भी start हो जिवा. So आमे समस्त busy रही जिवा. आउ परस्पर को मन पकेवा को भी समय नथिबो. So always be in touch with us. एकले टच रे रहिबो, कांटेक्ट रे रहिबो. That's it. Faculty member, she would like to deliver his speech regarding farewell day. माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय प्रधान शिक्षक, आज निहाती भाव में गोटे दुखद दिन आके गाड़ी दे पारिनी. प्रत्येक दिन जिते बड़े क्लास रे जाए गाड़ी दिए, बहुत बिगड़े. आज बोधे शेष दिन तुमको गाड़ी कर जदि के माँ टे छुआ को बेसी गाड़ी कर दी खराब भावनी. ये समय आज ये जो समय आसी आके आसबनी. आज ये जो आम समस्त मिलित होचे आके पारबानी. के बाट देखले तुम न देखला बेले चली जापार, कि तुम माटे के छुआ को न देखला बेले जापारि. आज भी बोध मुझे ठिया पारि नथांती जब तुम 10 क्लास आरंभ है मोर हो 7 6 कि 5 रे पढ़ी पारि था. मो 9 10 छुई मत ठिया करी कल नाई मोर ओडिया मैडम दरकार ससुना बेसी ही दरकार आपकी. तो आज केवल ठिया तुम मन पाई आउ किसी कहि परिबेनी. तुम मैंने बहुत आगे को बढ़ो, एतिके भल कामना. शेष 2 पद अनेक अभिभाषण ये ओडिया अनेक अभिभाषण ये अनेक उपदेश दिगला. अभिभाषण रे अनेक तालीवृष्टि है. हस उल्लास कल्लोल कोलाहल सृष्टि है.
ତା ଭିତରେ ବଣ୍ଟି ବାବୁଙ୍କର ଭାଷଣ ଏବଂ ସସ୍ମିତାର ଭାଷଣ ପରିବେଶକୁ ଭାବ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା, ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଭରିଦେଲା। ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଲ, ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦିଆଗଲା, କେତେ ତମେ ଆଦରୁ ମନେ ରଖିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି। এই প্রসঙ্গে মোর গোটিয়ে কথা মনে পড়ছে, যদি সে কথা কইবি। টিকে টিকে নীরব রহিব, সরি আসলানি আউ মানে জনে বক্তা গোটে সভা, জনে শ্রোতা, বক্তা নুহে শ্রোতা গোটে সভারে বসিলে, বহুত ভাষণ হলা, বহুত কথা শুনিলে, অনেক তালি মধ্য মারিলে এবং শেষে তো সভা সরিগলা, সে গৃহକୁ ফেরুଥିଲେ। ফেরিবা বাଟରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲେ, ପଚାରିଲେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ନା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲି। ନା କ'ଣ ସଭା ସବୁ ହେଲା? ନା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁନି, ଯୋଉ ବକ୍ତାମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ମନମୁଗ୍ଧ ମୋର ହେଇଗଲା। ନା କ'ଣ ସବୁ ଭାଷଣ ଦେଲେ? ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ନା ଦୀପ ତ କହୁନା କ'ଣ ଭାଷଣ ଦେଲେ? ନା ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତାର ଅର୍ଥ ଭାଷଣ ଶୁଣି ସେ ତାଳି ମାରିଛନ୍ତି, ହସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଷଣର କିଛି ଅର୍ଥ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। କହିବେ କ'ଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ମାନେ ସେ କିଛି ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି ଭାଷଣ। ତ ଆଜି ଏଠି ଯେତେ ତାଳି ବର୍ଷଣ ହେଲା, ଆଜି ଏଠି ଯେତେ ହସ ଉଲ୍ଲାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ସେଇଭଳି କିଛି ନ ବୁଝିବାରେ ଶେଷ ନ ହଉ। ଏତେ କଥା ପରେ ମୁଁ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ କଥା କହିବି, ଯୋଉଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଅନୁଚିତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡେ, ଆଜିର ଭାବନା ଯାହାକୁ କୁହାହଉଛି। ଆମର ଉପନିଷଦର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ ନିବୋଧତ। ତାର ଇଂରାଜୀ ପରିଭାଷା ହେଉଛି arise, awake and stop not till the aim is achieved or till the goal is reached। ତେଣୁ ତମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିଛ ନ ରଖିଛ ମୁଁ କହିବିନି, କହିପାରୁନି। ଏଇ କଥାଟି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମନେ ରଖ, ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ କୋଉଠି ସ୍ତରରେ ରହିବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନଥିବେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନଥିବେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବିବେକାନନ୍ଦ ନଥିବେ, ଏକଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଭାଷାକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ତମ ମନ ଭିତରେ ଏଇଟା ସର୍ବଦା ଅନୁରଣିତ ହେଉଥିବ, ତମର ମାନସ ପଟରେ ଯଦି ଏଇଟା ସର୍ବଦା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ କେହି ହୁଏତ ଜଣେ ଆ ଭିତରୁ ବାହାରିପାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଇକିରି, କେହି ହୁଏତ ଜଣେ ବାହାରିପାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ହେଇକିରି, କେହି ହୁଏତ ଜଣେ ବାହାରିପାରେ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ହେଇକିରି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1915 ମସିହାରେ 1915 ମସିହାରେ ଆସିଲେ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକମାନେ କେବଳ ବସି ବୈଠକ କରିକି କାମ ସାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଚରିତ୍ର ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଲିନ୍ ଥିଲ୍ ଲୋକ, କଦାକାର ଲୋକ, ଭଲ ଶରୀର ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଭଲ ରୂପ ତାଙ୍କର ଦେଖ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡାକରାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଗର୍ଜି ଉଠୁଥିଲା। ତେଣୁ ତମମାନ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖ ଏବଂ ଘୋଷି ହୁଅ, ଆମ ଭିତରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ। Thank you so much, sir.
समस्त मिस को रिक्वेस्ट कराया से स्टेज को आसते रिक्वेस्ट टू ऑल द मिस प्लीज कम ऑफ द स्टेज कैंपस वन रो समस्त मिस को अनुरोध करा से माने आसिकी स्टेज रे आसन ग्रहण करते Except class 9 students, rest of all you sit down. Except class 9 students, rest of all you sit at your places. Campus 1, all the mistresses please come up on the stage. All the mistresses who are sitting there please come up here. जो मिस माने एबे जॉइन करछन हमको प्लीज स्टेज तक आसंतु Hello. Now, class 10 students are going to present a surprise to our institutions. I request our chairman sir, vice principal and secretary ma'am to receive the surprise from the class 10 students. Class 10 students are going to represent their presentation. After this, we will be having the cake cutting ceremony. Hello, Subhranshu. Now we are not going to cut the cake.
after all the prizes exchanges, after that we will. Rest of all, please be quiet and maintain discipline. Class 11 students, class 11 boys, be quiet and maintain discipline. For the last time I am saying you. Okay. आगे उठा आगे रख दे The rest of all will be encouraging, cheering them by clapping their hands. Thank you, Pilevane. Thank you, thank you.